السلام عليكم. اسمي لكحل محمد، مدينة دويرة، في عمر 14 سنة. عندي موطو كاوزاكي 65 كاتيجوري اللي نجري فيها موان 85، وعندي 6 بوديوم. والعام الجاي ان شاء الله نطلع 85، هاي عندي في الدار راني بريباري فيها. عندي موطو كاوزاكي 65 كاتيجوري موان 85. العام الجاي نطلع موطو 85 كاتيام عندي في الدار راني بريباري فيها باش نجري بها العام الجاي. بديت هذا السبور العام اللي فات، قالنا بابا تقراو مليح نجيب لكم كادو. ومن بعد ما حنا عن بالنا كاش بلاي ولا ما حتى خرجنا برا لقينا الموطو عند الدار، جابها السيد وجا ما تفرحنا. ومن بعد دينا هذا السبور تاع الكروس. بابا كان يدير سبور تاع طوموبيلات من قبل، كنا صغار كنا تبعناه بزاف، ما حنا عن بالنا كي نكبروا نولوا كيما هو تاع طوموبيلات. حتى جاب لنا كادو موطو دخلنا في السبور تاع الكروس. بابا كان يوميا في لاتيلي، غير يجي من لاتيلي يروح ديريكت الطوموبيل تاعو يبدا يريباري فيها باش يجري بها. كنا نخلطوا معاه بزاف، تعلمنا من عنده. كنا نروحوا معاه بزاف لي كورس كيما عنابه وهران تلمسان. جامي سقت الدوفين تاعو، سقت الميغان سوبارو اللي عندنا في الدار. معكم لكحل حسن، مدينة دويرة، بيلوت اوتو. صافي عندي 22 زون سبور ميكانيك دوبوي 97. اليوم رانا في سيركوي تاع الموتوكروس اللي لونسي فيه وليدي لكحل محمد في عمره 14 زون. بدا في كاتيجوري موان 85، عنده ان كاوا كاي اكس 65. بدا عنده ميم با عام وراه بيان، راه طري بون فوا، راه يعرف يسوق كيما شفتو، يكوندوي بيان. عنده ديجا واحد دوكا واحد 6 بوديوم، عنده واحد لوي موا ملي بدا الموتوكروس هكذاك. بون جبتها له العام اللي فات، مي بصح ما دارش بها بزاف. دار لي بتي شامبيون تروفي تاع رمضان هذا، دار ثاني دي كورس هكذاك سيباري، والحمد لله راه بيان، راه طري بون فوا. بابا وعدني قال لي كي تجيب الباك ندير لك بيرمي ونولي نجري معاه في الطوموبيل، وان شاء الله نكون قدوه ان شاء الله. انا بالنسبه لي موطو خير، جو بريفير موتو كروس خير من الطوموبيل، باسكو الطوموبيل فيها بزاف لي ريسك ماشي كيما الموطو. فوالا عندي خو لكحل مهدي ثاني كاو جاي معاه، هاو يسوق الموطو، تعلم بدا بالعقل. نورمالمون هو دوكا راح ريكيبيري هذه 65 وهذا جبت له كاين 85، وان شاء الله لونسيه بالك راح لا فيدراسيون راح دير لنا ايكول بيلوطاج، ان شاء الله يدخلوا، ان شاء الله يكونوا في ليكيب ناسيونال، ان شاء الله يمثلوا الجزائر في كيما يقول لك في تيرو انترناسيونال ولا في تروفي ميديتيراني. ان شاء الله يكون واجد من عباك في الموتوكروس. لازم يكون واحد جون يكون صغير، يبدا صغير وتم يديفلوبا في الموتوكروس، ماشي كما حنا في الاوتوموبيل. في الاوتوموبيل سي ان بو ديفيسيل، عباك كاين فواتور واعره شويه. بار كونت الموتوكروس عنده لي كونديسيون فيزيك، عنده لي تكنيك تاع لا موطو يوالفهم، يجوز لي رابور، يصوتي، يقرا مع صحابو، عام عامين يتلونسي يولي مليح. ونسبر ان شاء الله هو يبان باللي عنده موهبه في الموتوكروس. احنا نديروا اللي علينا، نكملوا معاه، نعاونوه ويلحقنا معاه ان شاء الله. ان شاء الله يريبريزونت الجزائر في المحافل الدوليه ان شاء الله. هي هذا كما يقول لك حلم تاع الصغر تاعي. بكري كنت نحب الموتوكروس بزاف، كنت جون، كنت قدو، كنت نحب الموتوكروس بزاف. ما كانش لي مويان لا غالب، بقات تحرك في قلبي هكذاك. كي زاد عندي وليدي وكذا، تمنيت ثاني كي يكون يحب الموتوكروس. فينالمون خرجت بالك وراثيه، ما باليش كيفاش. هاو يضرب بالموطو، ثانيك عنده حاجه، عنده ان دون فيها، تم تعلم لها، تم كذا. الحمد لله راه بون فوا، طري بون فوا، حنا نعاونوه باش يلحق. وكي نشوف وليدي هكذا نفرح، باسكو كي تدخل وليدك في ان سبور، كي تدخل سيرتو ولادك هكذا، عندك دراري دوكا لي جون واعرين شويه، تدخلهم في ان سبور تكادريهم،
عباك يفيتيو لك الطريق العوجه، ما يروحولكش حاجه ماشي مليحه، ما يروحوش اللي راك تعرف واش راه صاري حنا بلا ما نحكوا. دونك يكون في سبور يولي يحوس توجور يديفلوبي في السبور اللي راه فيه. هو راه يدير فوتبول، يلعب في ليكيب مينيم تاع الفوتبول تاع دبيره، ديجا راه يلعب هو ديفونسور، وميم طون يدير الموتوكروس. صافي راه توجور عنده الوقت تاعو دائما مشارجي مع قرايته. ولي بروماس برومينا له قلنا له ان شاء الله تقرا تجيب الباك ان شاء الله، نزيدو نجيبوا لك حاجه اخرى وان شاء الله نعاودوا نلونسيوك خير. Salam alaikum, je m'appelle Mehdi Abdji, j'habite à Marseille et j'ai découvert ce club ici en Algérie grâce à la chaîne Nahar. Et comme par hasard, j'ai vu qu'un membre de ma famille m'a présenté Hassan Lakhal. Il me l'a présenté, il m'a fait découvrir le sport ce sport ici en Algérie. Je pratique un peu la moto en France, dans les quartiers. Surtout dans les quartiers, on n'a pas de terrain, c'est dur pour nous. L'année prochaine, je vais essayer de venir intégrer ce club ici en Algérie, acheter une moto ici, faire ça de ma passion, c'est ma passion en fait. J'ai envie de découvrir mieux le bled ici, c'est mieux. Le niveau ici, il est bien. Ouais. Il y a deux pilotes que je connais là. Ils conduisent bien, comme Mohamed et Bilal. Et voilà, il faut que ça entraîne encore un peu plus et Inch'Allah, j'ai réussi dans l'avenir, Inch'Allah. راني في اللاج تاع الموتوكروس هذا. انا خايب موتوكروس في هذا اللاج، وما كي نكبر نكمل في الموتوكروس، ما نروحش الطريق تاع بابا. عندي عام اللي بديت هذا السبور، وراني حاب في المستقبل نولي بطل كبير. كشفت المؤسسة الجزائرية ميديترانيان بوليستير الرائدة في تصنيع الشاحنات والحافلات وبواخر الصيد عن تركيب أول حافلة جزائرية خاصة بنسبة إدماج 65%. C'est le nouveau minibus Africa. C'est un 36 places assises et 11 places debout. C'est un produit qui a été conçu et réalisé par Méditerranée Polystère. Et conçu et réalisé en fonction des exigences clients ainsi que l'environnement, ainsi que notre environnement. C'est-à-dire pour revenir un petit peu sur l'historique, nous on est déjà fabricant de composantes, tout ce qui est face avant, face arrière, pavillon pour la société SNVI. On est fabricant et fournisseur d'habillage pour le tramway. C'est-à-dire avec ce véhicule, c'est-à-dire les composantes qu'on fabriquait déjà, on les a assemblées pour arriver à sortir ce véhicule. Les normes de sécurité, c'est aux normes. Là. La hauteur, la première marche du bas de caisse, c'est respecté. La hauteur du plancher, c'est respecté. La hauteur habitacle, c'est respecté. La largeur du couloir, c'est respecté. La pose et l'aménagement des sièges, c'est respecté. Le poste de conduite. Et en plus, on a choisi, parce que vu par expérience par rapport aux véhicules qu'on voyait circuler sur en Algérie et tout, généralement, c'est des moteurs qui sont vers l'avant.
Donc il y a une contrainte vers le chauffeur, l'accessibilité, la sécurité des passagers pour monter et descendre. Oui, on a préféré le monter vers l'arrière, c'est-à-dire pour donner plus de confort et plus de sécurité. Et c'est un compartiment moteur conçu pour recevoir tous les moteurs qui vont de 80 à 130, 140 chevaux. Là, on est passé avec une motorisation DES, c'est-à-dire dans le but, c'est un moteur qui est connu et réalisé en Algérie, enfin fabriqué en Algérie. On commence avec les demandes d'autorisation, c'est-à-dire nous autoriser à fabriquer ce véhicule. On a fait une demande pour commencer à fabriquer au-delà du prototype. Commencer par une pré-série et se lancer vers la série, bien sûr. وتعد أول حافلة جزائرية يتم إنتاجها من طرف مؤسسة خاصة بأعلى نسبة إدماج على الإطلاق، حيث يتم تصنيع هيكل الحافلة وزجاجها الخلفي والأمامي ومقاعدها وواجهتها الأمامية والخلفية مع العديد من أجزائها في الجزائر من طرف مؤسسة ميديترانيان بوليستر. On est fabricant de pièces en matériaux composites pour différents secteurs. On a le client potentiel à la SNV, là on a fabriqué plusieurs produits. Le camion K66 à cabine basculante, là on a fait des modifications de la cabine pour pouvoir la basculer. Le nouveau tableau de bord, les appliques de port, garniture pavillon. Par la suite on a participé à la fabrication de l'autobus GNC, nouvelle façade, nouveau design, la face arrière, le pavillon, le cache de bouteilles à gaz supérieur et à l'intérieur aussi. On a participé à la fabrication de l'autobus 100 L6, nouveau design Medipol, la face avant, arrière, le pavillon, tableau de bord, où là on a eu le prix de l'innovation en 2011. Par la suite, on a participé à la fabrication du bus 4x4, là on a vu à la SAFEX. Nouveau design face avant, y compris les feux, face arrière complète, le pavillon, le tableau de bord, le cache-moteur, les passages de roues, différentes pièces. En 2017, suite à une convention signée avec le directeur général de la SNVI, sur la base d'un châssis mécanisé fourni par la SNVI, on a fabriqué la caisse complète. Une caisse complète, c'est pour la première fois qu'on a fabriqué ça. En 2018, une année après, on a fabriqué un autobus sans place, design et fabrication Medipol. En 2019, on a fabriqué le bus qu'on va présenter tout à l'heure. Un mini-car complet au nom de Medipol cette fois-ci. C'est à cette raison qu'on veut passer à la fabrication et au montage des bus. Par le passé, on a voulu fabriquer des composants pour des gens qui veulent faire le montage, mais à la fin, on a vu que c'est Medipol, c'est nous qui allons faire le montage, il n'y a pas d'autre, puisqu'on est fabricant de composants. Cette fois-ci, on est arrivé à 60-65% d'intégration. Tandis que pour l'autobus, on peut arriver à 77-79% puisque la caisse elle est fabriquée complètement chez nous. Parce que nos amis téléspectateurs, ils ont beaucoup entendu comme ça, 65, 19, 80, etc. Nous, 65%, c'est la face avant complète. Face avant, le pare-choc avant, le pare-brise, la face arrière, le pare-choc, la lunette arrière, le pavillon, l'habillage latéral avant, gauche et droite et l'habillage côté gauche. L'intérieur, on a les sièges. En 2018, on a acquis des nouvelles machines. Le siège passager, il est fabriqué chez nous. On est les premiers à fabriquer les sièges passagers. عمل كان نتاج خبرة كبيرة وسنوات طويلة من تصنيع قطع الغيار لعديد المصانع الجزائرية المتخصصة في تركيب الحافلات على غرار مصنع المؤسسة الوطنية للمركبة الصناعية. Le châssis, si on va voir les fabricants étrangers qui font le montage, il y a plusieurs, le châssis mécanisé il est acheté, on ne peut pas le fabriquer. Ça pour le minibus. Tandis que pour le bus, on peut fabriquer le châssis. C'est un soubassement. C'est pour ça qu'on a dit, pour l'autobus, on peut arriver à 77-79%. Tandis que pour le bus, le châssis mécanisé, même les gens à l'étranger qui font le montage, ils achètent le châssis mécanisé. Donc on est des sociétés espagnoles, Von Hool, ils achètent le châssis mécanisé. On n'est pas obligé de fabriquer le châssis. Il y a des fabricants qui le font à l'export. On a un grand problème d'autorisation auprès du ministère de l'Énergie.
C'est-à-dire les produits qu'on importe, ils sont soumis à une autorisation. Et notre responsable commercial fait la navette 30 fois par an. On est toujours chez... Pour délivrer une autorisation, ça prend 7 à 8 mois. C'est ça l'handicap numéro 1. Et aujourd'hui, on a la matière première qui est bloquée auprès du port à cause de l'autorisation. Si demain on va prévoir de fabriquer 1000 bus, si c'est le même qu'avec l'énergie, on va fabriquer 2,5. Une autorisation qui nous prend 7 mois, 8 mois, c'est pas logique. C'est pas logique. Il y a quelque chose qui cloche. Pour le moment, les ateliers qu'on a et même qui sont en cours de construction, ça va servir pour fabriquer les composants. Et ça, c'est la pièce essentielle. Passer au montage et ramener un partenaire, c'est-à-dire on va pas... Il n'y a pas de développement. C'est-à-dire si quelqu'un qui n'est pas du domaine et qui va ramener un partenaire, il va lui dicter, il va le mettre sur rail et il ne peut rien intégrer. Le cas, on le voit chez nous. Aucune intégration. Nous, le mini-car qui est dehors, déjà la première pièce, elle est intégrée le pare-brise avant, elle est fabriquée sur Alger. حافلة ستبقى مجرد موديل اختباري في ظل عدم الحصول على التراخيص اللازمة للانطلاق في مشروع صناعة الحافلات والذي سيكون له دور مباشر في تخفيض فاتورة الواردات. On est les premiers à recevoir chez nous le directeur commercial de Renault, M. Oké à l'époque. On était entreprise pilote, mais on a voulu rester dans le bus, autobus, là où on a un bureau d'études, on est bien placé dans ce domaine. Pour passer au montage, on demande au pouvoir public, c'est-à-dire la première, de nous autoriser d'accéder au montage, une autorisation du ministère de l'Industrie. En même temps, on demande un terrain de 150 000 m² pour prévoir la fabrication, pour pouvoir fabriquer par la suite 1000 à 2000 à 3000 minibus. Sinon, fabriquer une dizaine et dire qu'on est fabricant, c'est pas la peine. Là, on est bloqué, petite pièce. Si ça a très bien marché pour les produits qu'on a fabriqués, on n'aurait pas dû passer au montage. Mais comme ça marche, elle est très lente, on veut passer à la vitesse supérieure, on est capable.